Okey, seterusnya mari kita tengok macam manakah yang apa yang telah saya explain sebentar tadi, macam mana air tu tadi dia boleh dipraktikkan dalam konsep of water potential. Okey, let's say lah kita ada satu water molecule, dia akan bind dengan it will bind with one T molecule. Ini adalah water, if let's say ini adalah H2O, ini adalah T molecule. Ini memang akan bind. Dan bila water ni bind dengan T molecule, air ini tidak akan boleh bergerak. Usually kalau air itu tidak berbind dengan sesiapa, dia boleh freely move. Let's say lah ini adalah molekul air yang lain, dia akan bind dengan T. Kalau if let's say T tu cair, maksudnya tak semua akan bind dengan molekul T. Let's say kita ada 5 molekul air. Ini contoh 5 molekul air. Now kita ada 3 molekul T. Jadi akan ada 2 molekul air yang tidak akan bind. Bila dia tidak bind, dia boleh move freely like that. Okay? Next. If let's say lah if there are more water molecule than the T, dan sekiranya let's say T yang kita bancuh tu cair, maksudnya the number molecule of the T tadi, the concentration of the T tadi, which is the solute, dia adalah kurang. Bila dia kurang, if let's say dia hanya ada satu T molecule yang akan bind dengan satu water molecule, baki daripada water molecule yang ada tadi, dia boleh bergerak lah, lagi banyak dia boleh bergerak, lagi tinggi dia punya potential untuk bergerak. Okey, maksudnya sekarang if let's say lah lagi satu, kita bancuh T yang ketiga, di mana kita bancuh lebih pekat, maksudnya lagi banyak concentration of T yang ada. Okay, concentration of T yang ada, maksudnya sekarang lagi banyak dia akan bind dengan water molecule, lagi kuranglah water molecule yang free, yang tidak bind. Okey, jadi dia akan bergerak sikit je lah. Okey, macam mana konsep ia ditampilkan? Okey, bila water molecule itu boleh bergerak daripada dalam dekat kawasan dia, dia juga boleh bergerak melalui from one region to another region. Let's say lah, okay, kita letak satu plasma membrane antara dua solution ini. Okey, di mana kawasan ini awak boleh nampak sorry kita ambil yang tengah ni. Let's say kita ada region A, region B. Awak tengok region A ni akan ada less solute, okay, less solute. Solute itu adalah bahan larut, dan dia ada banyak solvent which is air, more H2O ataupun solvent. Berbanding dengan this one, dia ada banyak solute, sikit air yang free. So maksudnya sekarang low solvent. Jadi, bila kita letak plasma membrane ini, in term of, if let's say kalau in term of water, okay, awak tengok region mana yang lagi banyak air senang nak bergerak. Region A ke B? Region A. Sebab air dia banyak free water molecule, lagi banyak potential dia untuk bergerak. Bila lagi banyak potential dia untuk bergerak, maka air akan bergerak daripada region A masuk ke dalam region B. Okay, berbanding dengan B ni lah, air ini boleh bergerak tetapi rate, okay, kadar pergerakan adalah lebih banyak daripada A ke B berbanding B ke A. Awak kena faham dia bukan satu hala. Actually, dia ada ia berlaku dua hala. Okey, cuma maksudnya A masuk ke B, B pun masuk A. Cuma disebabkan lagi banyak A masuk ke B, if let's say lah cerita dia macam ni. If let's say lah 80% of water molecule masuk daripada A ke B, dan B ni pula hanya 10% yang masuk daripada B kepada A. Bila kita tolak, bila kita ambil net movement 80 tolak 10, maksudnya lagi banyak A masuk ke B. 70% daripada A ke B. Okay? From left to right. Itu adalah konsep of water potential. Measure of the tendency for the water molecule to leave the solution by osmosis. Disebabkan bergantung kepada, it depends on the concentration of solute. Okay, depends on solute ni yang akan dia akan menengok sama ada dia ni boleh leave ke tidak the solution. Okay, contoh this one lah, kita ada satu region di mana pure water, maksudnya tak ada solute langsung. Ini mustahil lah. Okay, memang mustahil. Okay, sebab at least dalam air memang akan ada solute walaupun dissolve salts. Okay, ini adalah let's say region yang memang tidak ada langsung solute. Ini ada sedikit solute, sini ada solute yang lebih banyak.
Jadi macam saya dah cakap tadi, air akan move from kawasan yang lagi banyak higher water potential, which is lagi banyak potensi untuk dia bergerak, ke kawasan yang kurang low water potential. Ini dikira high water potential, ini dia dikira low water potential. Kalau kita tengok gambar di sebelah, definitely ini yang paling tinggi dia punya water potential, ini kedua tinggi, ini langsung rendah lah. Jadi air akan bergerak dari mana ke mana? Dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri? Daripada kiri ke kanan. Air akan masuk daripada sini ke sini dulu. After that, dia masuk ke kawasan yang banyak solute. Okay, itulah the concept of water potential. The more concentrated a solution, tambah D the more concentrated a solution, maksudnya lagi pekat solution itu. Bila kata the more concentrate, maksudnya dia lagi banyak concentration of solute. Ini adalah simbol concentration. Ini adalah cara sebuat nota. Saya tak tulis high concentration of solute panjang-panjang. Tidak. Saya buat figure. Ini adalah cara saya belajar. Cara saya untuk excellent biology. Saya buat simbol macam ni. High. Ini maksudnya high. Ini maksudnya low. Ini as concentration. Lepas tu tulislah solute. So sekarang ni bila kata concentrated solution, maksudnya high concentration of solute. The more concentrated a solution, the lower its water potential and the smaller the tendency for water to leave the solution. Betul lah, lagi banyak the concentration of solute, maksudnya lagi pekat, lagi kurang water potential dia sebab banyak yang akan bind dengan the solute. Okay. After that, dia akan mengurangkan kebolehan air itu untuk bergerak secara free. Means that kurang kebolehan dia untuk bergerak ke kawasan yang higher water potential. Jadi dia akan duduk di situ sahaja. Memang lagi susah dia nak leave the solution. Okay. Jadi, macam mana kita boleh terjemahkan water potential ini di dalam bentuk perkiraan? Okay, basically the water potential of a cell is always a negative value because as I said, dalam solution memang akan ada solute. Mustahil tak ada langsung anything at all. Okay, memang akan ada something. Solute ni pula dia kalau water potential itu maksimum dia adalah 0 kilopascal. Okay, kenapa 0? 0 tak adalah yang paling tinggi. Dia tak akan boleh positif. Dia akan maksimum dia 0. So, bila kita tambah, if let's say kita tambah solute, maksudnya solute tadi dah akan, as I said, dia akan bind dengan water molecule, prevent it from moving elsewhere. Jadi, dia akan mengurangkan kebolehan air itu untuk bergerak. Jadi, logiklah kenapa bila kurang kebolehan untuk bergerak, maka kuranglah water potential, maka makin negatiflah dia punya value. Okay. Let's say you tengok negatif 200, negatif 500. Yang mana lagi tinggi negatif dia? More negative. This one, negatif 500. Betul lah kerana awak boleh tengok gambar, solute dia punyalah banyak. Sebab banyak solute yang akan bind dengan the water molecule, lagi banyak, lagi kuranglah kebolehan air itu untuk bergerak dalam kawasan dia, apatah lagi nak leave the solution to another solution. That's when makin negatif, makin tinggi the concentration of solute. Okay. Jadi water potential itu boleh dikira sebagai ini adalah dia punya simbol. Okay. Solute potential depends on the concentration of solute tambah the pressure potential. You don't have to know much. You hanya perlu tahu formula and tahu cara kira. Awak kena ingat formula ini. Okay. Water potential sama dengan solute potential plus pressure potential. Untuk solute potential, okay. Dia kata solute potential dia adalah the concentration of solute lah. Okay, dan it values always negative sebab dia impact negatively dekat the water potential, dekat air. Okay, maksudnya sekarang bila concentration of solute, if the concentration of solute itu tinggi, lots of solute, maksudnya semakin water potential become negative. Seperti yang telah saya tunjukkan, semakin banyak solute, semakin negatif dia punya water potential. Kalau dia langsung tak ada solute, maka dia akan towards the positive. Kalau makin kurang solute, dia punya value akan dia akan value dia towards 0. Negatif 500 drop kepada negatif 200. Dia meningkat kepada negatif 200 means that dia semakin menghampiri 10 kosong. So let's say kalau let's say lah 1 2 3 4 5 6, if let's say kalau 6 solute ni menyebabkan 6 negatif 200 kPa, if let's say lah kita buang 3 solute, agak-agak berapa dia punya kPa? Kita buang solute. Bila kita buang solute, makin tinggilah, makin meningkatlah dia punya water molecule untuk bergerak. Maksudnya water potential dia semakin meningkat dan value dia semakin kurang negatif. Maybe negatif 100.
If let's say kita buang lagi 3, kita buang semua solute, that's why negative 100 ni terus meningkat kepada 0 kPa. Ini adalah maximum water potential. But usually memang tak akan ada lah sebab kita memang ada solute. Okay. Dan effect dia, solute akan decreases water potential because it binds water molecule, prevent it from moving around. Dan solutes lower the water potential by diluting the water molecule, kebolehan dia untuk bergerak. How about pressure potential? Pressure potential inilah dia exerted on water in a cell and can be positive depending on the values lah. Yang ni awak kena tengok soalan. Soalan akan bagi dia negatif ke positif. Awak just, yang penting awak ingat dia punya formula. Lambda, atau tu ni lambda ke apa namanya, tak tahu. Hyphen ke apa. Water potential sama dengan solute potential tambah pressure potential. Okay, awak kena tulis this one, baru awak tulis this one. Tapi tak ada, usually kita akan melibatkan perkiraan. Jadi kalau kita tengok gambar yang saya berikan tadi, okay, ini adalah, kalau kita tengok yang this one, if we look here saja, yang mana akan ada more negative water potential, let's say A ke B, awak tengok. Okay, apa yang saya dah explain tadi. Yang mana akan lagi more negative water potential? Jawapannya adalah B. B akan more negative water potential disebabkan lagi banyak solute yang main dengan water. Hence, lagi kuranglah, teramat kurang water molecule yang boleh bergerak bebas. Berbanding dengan this one, hanya ada satu solute lagi baik, maka kurang negatif lah dia punya value. Sebabkan banyak air yang boleh bergerak bebas. Okay. Maximum water potential 0 kPa, which is memang tidak lah. Jadi solution A, solution B awak tengok. Okay, kita ada the same molecule of water tetapi we have difference in the concentration of solute. You boleh tengok solution A ni lagi banyak solute berbanding dengan solution B. Jadi maksudnya sekarang lagi less free water molecule yang boleh bergerak ke kiri dan kanan. Maksudnya sekarang, okay, berbanding dengan solution B lagi banyak water yang boleh bergerak ke kiri dan kanan. Hence, kalau in term of water movement, net water movement, air akan move daripada kiri ke kanan, from solution B ke, from solution A kepada solution B ke, from solution B ke solution A, dia akan move from, dia akan move ke kanan, ke kiri, okay? From higher water potential to lower water potential. Disebabkan anak-anakku, disebabkan solution A itu lagi banyak solute, ia dipanggil hypertonic. Hyper means terlebih, tonic means terlebih pekat sikit. Hypertonic means terlebih pekat. Ingat tu hyper, you hyperactive means you terlebih. Tonic tu let's say pekat lah. Hypertonic which is terlebih pekat. Okay. Kalau kawasan itu lagi tinggi water potential dia, maksudnya lagi banyak free water molecule, maksudnya kawasan itu kurang pekat. Bila kurang, kita guna perkataan hypo. Hypo itu maksudnya sangat-sangat kurang. Hypotonic. Okay, kurang pekat. Okay, let's say hypoxia, kurang oksigen. Kita boleh pengsan. Alright? Faham Ingat, ini adalah in term of concept water potential, ini dia. Lower water potential juga kalau kita tengok in term of tonicity, kepekatan. Okay, if we look in a tonicity point of view, ini adalah hypertonic, ini adalah hypotonic. Water move from region with higher water potential to lower water potential. Now, apa yang berlaku sekiranya kita letak, apa yang berlaku sekiranya kita letak if kita letak cell, animal cell and plant cell dalam kawasan, dalam solution, let's say ini dalam bekas, kita letak dia dalam bekas yang hypotonic solution, isotonic solution and hypertonic solution. Sebelum kita start dengan teori, kita kena faham hypotonic. Bila kata hypotonic, kurang pekat. Bila kurang pekat maksudnya low solute concentration, higher water concentration ataupun higher water potential. Okay, maksudnya kawasan ini adalah high water potential. Kalau hyper pula dia terbaliklah, banyak solute, concentration of solute, kurang H2O, maksudnya akan adalah from region with lower water potential. Maksudnya dalam air itu adalah lower water potential. Okay. How about isotonic pula? Bila kata isotonic, iso maksudnya sama. Okay, dia sama kepekatan. Let's say Allah katakan, maksudnya water potential dia sama dengan yang dekat solution sama dengan yang dalam sel.
Okay, iso means sama, isomerism, kesamaan. Okay, isomer, bentuk yang sama. Okay, next kita nak tengok apa yang berlaku.